قبل از وقت عام انتخابات کے لیے تمام قانونی رکاوٹیں ختم۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی اور حتمی حلقہ بندیاں جاری کر دی۔ نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستیں بنائی گئی ہیں۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کی 593 جنرل نشستیں بنائی گئی ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 859 جنرل نشستوں کے حلقے بنائے گئے۔ پنجاب اسمبلی کی نشستیں 297، سندھ اسمبلی کی 130 ہوں گی، کے پی اسمبلی کی 115 نشستیں، بلوچستان اسمبلی کی 51 نشستیں ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں پنجاب سے 141، سندھ سے 61، کے پی سے 45، بلوچستان سے 16 اور اسلام آباد سے 3 نشستیں ہوں گی۔ عمران خان کا سرپرائز، 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی 25 ستمبر کو تمام ضمنی حلقوں پر خود امیدوار ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کہیں اور سے دیا گیا۔ عام انتخابات 2022 میں ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن تبدیل نہیں ہوا تو صوبائی حکومتیں نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت اس سال الیکشن کے لیے تیار تھی مگر پنجاب کے ضمنی الیکشن سے گھبرا گئی۔ ہماری جماعت کو 2 ملکوں کی طرف سے فنڈز کی آفر ہوئی مگر ہم نے انکار کر دیا۔ روسی صدر سے تعلقات کا وزارت خارجہ اور فوج نے کہا تھا کتنا بڑا ظلم ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کے لیے ملک رکا ہوا ہے۔ فوج کے اندر سب سے بہتر آفیسر کو آرمی چیف لگانا چاہیے۔ پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، ایسا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دفتر خارجہ اس حوالے سے وضاحت کر چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے فارن آفس کی وضاحت کے بعد اس پر بار بار بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ایمن الظواہری کے واقعے پر بھی فارن آفس وضاحت کر چکا ہے۔ بتایا جائے افغانستان میں ڈرون حملہ کہاں سے کیا گیا، حکومت واضح کر کے پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا مطالبہ، تحریک انصاف کا 48 گھنٹوں میں اسلام آباد میں اجتماع کا اعلان۔ فواد چودھری نے کہا اسلام آباد جلسے میں حکومت کو ڈیڈ لائن دی جائے گی۔ الیکشن کے اعلان کے لیے حکومت کو زیادہ سے زیادہ 1 ماہ دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ بالکل ختم ہو چکی، ہم موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے ہونے والے الیکشن کو مسترد کر دیں گے۔ حلف لینا گورنر کا آئینی فرض ہے، گورنر حلف نہیں لیتے تو پھر اسپیکر لیں گے۔ الیکشن کمیشن کا ممنوعہ فنڈ ضبط کرنے کے لیے عمران خان کو نوٹس۔ الیکشن کمیشن کی عمران خان کو 23 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے پی ڈی ایم کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن محسن رانجھا کی درخواست پر سماعت 18 اگست کو کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا عمران خان کو الزامات پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے عمران خان کی تقاریر کا جائزہ مکمل ہو گیا ہے، عاشورہ کے بعد توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ فارن فنڈنگ کیس میں نامزد پی ٹی آئی کے 4 ملازمین سے تفتیش۔ ملازمین میں عمران خان کا پرسنل سیکرٹری اور پارٹی کا جنرل مینیجر فائنانس بھی شامل ہے۔ رفیق، طاہر اور ارشد نے ایف آئی اے انکوائری ٹیم کو بیانات قلم بند کرا دیے۔ ارشد نے بتایا کہ فنڈنگ کون کہاں سے بھجواتا تھا کچھ علم نہیں۔ طاہر نے کہا اکاؤنٹس میں آنے والی رقم کیش یا بذریعہ چیک پارٹی کے فائنانس مینیجر کو دی جاتی تھی۔ رفیق نے بتایا فائنانس ڈپارٹمنٹ دستخط شدہ بلینک چیک لے لیتا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ ملازمین کے سیلری اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ پاک فوج نے لسپیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر سوشل میڈیا مہم مسترد کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ لوگوں نے غلط قسم کے بیانات دینا شروع کر دیے جو افسوسناک تھے۔ پوری قوم ایک دردناک صورتحال سے گزر رہی تھی۔ اس دوران اس قسم کی باتیں کرنا انتہائی غلط اقدام تھا جس سے شہداء کے لواحقین اور پاک فوج کو بہت تکلیف پہنچی۔ جس طرح کی سپورٹ قوم سے ملی پاک فوج کو اس پر فخر ہے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नए इदारे आर्मी साइबर कमांड का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने साइबर डिवीजन और आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी दौरा किया। नई साइबर कमांड की खिदमात को बतदरीज तीनों सर्विसेज के साथ जोड़ दिया जाएगा। कमांड कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी साइबर इक़दामात का हिस्सा बनेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन। ISPR के मुताबिक UAE के सदर ने लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ को सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का भी फोन। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात का पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का फैसला। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी का मुआहदा आइंदा हफ्ते मुतवक्के। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने 2 हफ्ते कबल सरमायाकारी का इंदिया दे दिया था। अमारात की जानिब से सरमायाकारी गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी के शोबों में होगी। ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सरमायाकारी होगी। जहन में एक मुगालता है या वहम है कि कोई बहुत सारे अमीर लोग जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो टैक्स लगाए थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे तो लोग बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाना। अब मैंने डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाया, अगर सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को वो भी बुरा लग रहा है। बड़ा आसान होता है ना कि आपको हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, यार और लोगों को टैक्स लगा दो। वो बहुत सारे लोग नेट में नहीं, वही सब नेट में हैं एक्चुअली जो टूथब्रश खरीदता है बेचारा गरीब चौकीदार वो भी नेट में है। अब हमको दुनिया जो है वो पैसे भी नहीं देती है। ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क पीछे रह गया। अब दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। टैक्स इकट्ठा करने और बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को बुरा लग गया। गलत फहमी है कि मुल्क के उमरा टैक्स नहीं देते। पेट्रोल और फर्नेस ऑयल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद 4 रुपये सस्ता हो गया। कीमत कम होकर 222 रुपये पर आ गई। इंटरबैंक में रुपए की कदर मजीद 2 रुपये 11 पैसे बढ़ गई। अमरीकी डॉलर 224 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 711 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 42,000 की सतह पर बहाल। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 42,136 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी फी तोला 1300 रुपये कमी। 1 तोला 1,41,900 रुपये पर आ गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से गंदम की इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी। एलामिया के मुताबिक $299.5 फी टन गंदम की सप्लाई की इजाज़त मिल गई। रूस से 1,20,000 टन गंदम दरामद की जाएगी। रूस और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान MOU पर दस्तखत हो चुके। ECC ने मुल्क में गंदम के ज़खायर को तसल्ली बख्श करार दिया है। गंदम की दरामद से कीमत मज़ीद कम हो जाएगी। सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ के कामों के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपये जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। कहा, ज़ाती मफादात से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। तरक्याती कामों को मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से बहुत तबाही मची है। NDMA और PDMA को मिलकर काम करना होगा। सियासत बाद में, पहले मुश्किलात में फंसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब के 3 एडवाइज़र और 4 मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर उमर सरफराज चीमा, अयाज न्याजी और MPA नवाबजादा वसीम बादुज़ई एडवाइज़र होंगे। रुकने पंजाब असम्बली रफ़ाकत गिलानी, तैमूर लाली, मोहम्मद अफजल और खुरम मुनव्वर मुआविन खुसूसी होंगे। काबीना डिवीज़न ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान आज दोपहर 12 बजे सूबाई काबीना से हलफ लेंगे। गवर्नर ने काबीना के हलफ की मंजूरी दे दी। तर्जुमान गवर्नर पंजाब ने कहा, गवर्नर बलीगुल रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लेने का फैसला कर लिया। गवर्नर पंजाब कहते हैं, हमने आईनी और जमहूरी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जमहूरी रिवायात बरकरार रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट तरमीम कर सकती है, ना नया कानून बना सकती है। बरतरफ मुलाजमीन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। लिखा, अदलिया को कानून साजी की वजह और मकासद को वजन देना चाहिए। रियासत के तमाम सतूनों को अपना किरदार बाहिमी एहतराम से अदा करना होगा। रियासत का कोई सतून कादिर मुतलक नहीं, इख्तियारात आइन में दिए गए हैं। पार्लिमान आइन के दायरे में रहते हुए कानून साजी कर सकती है। अज खुद नोटिस का इख्तियार नजरसानी में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अज खुद नोटिस के इख्तियार पर अदालत 7 रुकनी बेंच के फैसले की पाबंद थी। हैरान हूं कि नजरसानी दरखास्तें खारिज करके अज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज किया, इसलिए रूसी सदर प्यूटन और तुर्क सदर उर्दवान की एक और मुलाकात। 2 हफ्तों में दूसरी मुलाकात रूस के एक रिजॉर्ट में हुई। तुर्क सदर शाम में कुर्द बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए रूस की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। गुज़िश्ता माह दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में यूक्रेन के अनाज की तरसील का मुआहदा हुआ था। शाबाश पाकिस्तानी एथलीट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में कामयाबियां जारी। रेसलर इनाम बट ने 86 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया। 125 किलोग्राम कैटेगरी में जमान अनवर गोल्ड मेडल के लिए जान लड़ाएंगे। पाकिस्तानी रेसलर इनायतुल्लाह ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया।